আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেশ কংগ্রেস সরকার বিজেপি আর ইরানি সিটিজেনশিপ আসননি প্রার্থী রাজকুমারী নমিনেশন মিশিলিঙ্কা আশা করি যিনি বড় দেশ ভারতবর্ষ কাইসা কংগ্রেস বিজেপি বিরোধী বড় থামসা খাইয়ে ভারতবর্ষ কংগ্রেস শাসন খাইত কংগ্রেসটি শাসন बेकार चाकरी कांग्रेस की शासन को बिल तो भी एक चंग जेती का हर मायने बोने बेके चंग हुनका चीनी आयल की तो शुद्ध क्षमता सीनिया दफानी बेके राज्यवासी ने बेके मानते चंग जे दोनों क्षमता बहुत लोगों पाइन हुए चीनी मान के शब्द आधे खेमना चिंबुला